May arangkada ang Risk Reduction Program, Climate Change Adaptation and Mitigation, RRPC Camp-Out sa nagkadiyang lokalidad sa probinsya. Libuan ka mga benepisyaryo ang midawat o 4,380 kada usa alang sa napulo kaadlaw nga pagtrabaho sa komunidad. 1,456 benepisyaryo alang sa lungsod Sobrolyo Iduhale, New Corella ug Tagum City. Kini gipahinabo sa Davnor Coliseum, Barangay Mankilam, Tagum City, Agosto 16, tuig 2023. Dungan nini ang pagdawat usab sa hinabang pinansyal sa 60 ka mga pamilya nga biktima sa kalamidad sa syudad sa Tagum, din ang puloy-anan sa usa kanila na tumbahan ug punuan sa kahoy. Mato di PSWD Assistant Head Jeffrey Calamungay, balor 10,000 pesos ang tabang alang sa totally damaged, 5,000 pesos sa partially damaged ug 3,000 alang sa mga renters. Dako ilang pasalamat kay Governor Edwin Coyagov Bahib sa iyang mainitong suporta human nga sila midawat sa maong ayuda. Kuya Gob, ako dako kay kog pasalamat bisin tuod og kaning kantidad sa 5,000 dako na kay ni ikatabang sa amua kay para sa amo ang financial assistance. Samtang 717 ka mga benepisyaryong residente sa syudad sa Panabo og 680 usab gikan sa lungsod sa Carmen ang midawat sa susamang benepisyo niadtong Agosto 22 sa nagpadayong payout sa RRPC camp. Butsyag ni DSWD Region 11 Officer Rachel Guerrero nga mga punuan sa nagkadiyang kahoy ang gitanom sa mga benepisyaryo sa ilang komunidad aron makatabang sa kinaiyahan. No, most likely ang ilang gihimo karon is ang tanom og mga kahoy makatabang kini sa ato ang community ug sa ato ang palibot. Para sa bayan, Lorna Tripoli, 1W News.